kunne. Pan man nagakupangturan kanon. Gare ka. Father, ay panes. Tipas. Kapan ko ipa-acupuncture ni Mother Tata. Lan! Yan o, naglakad kami. Lagi dyan masitas. Amaze na amaze. Diyan. Kit-kitan na dyan masitas na ano nga. Yelo niya ba taawag na atan? 2,000 years later. Nangan kami, nalpas kami nanganin ka, pati tuloy kami nakabidyo. Mabisit ko kagalpas na nagpadugkit yung ubot. Darren, madituloy kami nakapasya yung bugis. Tuloy video. Napan kami lang naganatan? Acupuncture. Umayat makana pinaglanan ni. Oh. Easy, my mother. Sumanik simot. Oh. Agawid kami. Agtatudo kami. Agarbis, agsardeng ka. Agtudo, agsardeng. Kapelo nga ay. Gawid kami, tamakapalado, tapan ka lang maturog yun. Ito ni, gawid kami. Ayan, oh. Uwi-uwi na kami. Kay si Mother. Nawa naman ako magpalakad sa kanya ng malayo. Ay, puki mo. Oh. Agsardeng taman ditingan. Agsardeng ditingan. Madali isang kanawa na inang kon.